interne et externe, c'est par rapport à l'appareil sur laquelle donc l'application تاعنا est installée. Donc, بالنسبة للstockage externe, في الكا هذايا les données de l'application mobile اللي احنا باش نديفلوبيوها les données نتاعها ما يكونوش موجودين معاها على l'appareil mobile, mais plutôt يكونوا stockés à un endroit externe de l'appareil mobile sur lequel se trouve l'application. Donc, les données باش نلقاهم في بلاصة أخرى باش نلقاهم stockés donc à l'extérieur de l'appareil donc mobile où se trouve l'application. Il est assuré à travers la communication avec un serveur de données distant. Donc, les données internes, باش يكونوا موجودين sur un serveur de données, ou bien sûr le serveur هذا باش يكون distant. Donc, il est accessible à travers un réseau, essentiellement les réseaux Internet. Donc, il y a les deux formes de stockage de données, de persistance de données. Donc, les données, اللي تستعملهم une application mobile يا اما يكونوا stockés en interne كما تشوفوا لهنا على l'image l'application واللي données اللي تستعمل فيهم الزوز موجودين على نفس l'appareil mobile. Donc l'application et les données sont placées sur la même appareil mobile. Et c'est le stockage interne. بالنسبة للstockage externe, donc l'application elle est installée sur l'appareil mobile, alors que les données qui sont utilisées par cette application, اللي تستحقهم l'application هذه وين موجودين على un serveur sur un serveur distant. Bien sûr, كيفاش باش تصير récupération ou communication avec ces données-là, ou bien l'utilisation de ces données, لازمنا كما donc تشوفوا sur la figure, لازمنا donc une connexion à travers le réseau Internet entre notre appareil mobile, ou entre l'appareil mobile sur lequel se trouve l'application et le serveur sur lequel se trouvent les données. Donc, c'est obligatoire pour le stockage externe. Très bien. Donc, on va commencer par la présentation du stockage interne. قلنا donc بالنسبة للstockage interne, il y a plusieurs méthodes qu'on peut les utiliser pour stocker des données en interne. أكثر donc méthode مستعملة, c'est l'utilisation d'une base de données SQLite. Donc, je suppose que tu m'as déjà تعرفوا واش معناتها une base de données. Donc, une base de données, c'est une structure de données qui permet de stocker des données d'une manière permanente, et elle permet donc un accès bien déterminé à tout moment à ces données-là. Donc, pour le stockage interne des données, Android fournit un support de base de données relationnelle. Donc, SQLite, c'est un support de base de données relationnelle. Donc, il se base sur l'aspect, le paradigme donc, relationnel de représentation de données. C'est un support dédié pour les applications Android. Donc, SQLite, je مستعمل essentiellement avec les applications mobiles donc Android pour assurer un stockage interne de données. SQLite هو عبارة على un moteur de base de données كيفو كيما l'Oracle, كيفو كيما MySQL. Donc, ce sont des moteurs de base de données, mais الديفيرنس بين SQLite وبين les autres donc moteurs de base de données هو إنه SQLite s'exécute sans avoir besoin d'un serveur. Le MySQL, SQL Server, l'Oracle, donc le PostgreSQL, كلهم ce sont des moteurs de base de données qui fonctionnent en se basant sur un serveur, il s'appelle un serveur de base de données. Donc la spécificité de SQLite, c'est un moteur de base de données qui s'exécute sans avoir besoin d'un serveur. Donc, un serveur qui permet de faire fonctionner ce moteur de base de données. Donc, l'exécution de requêtes sur la base de données s'effectue dans le même processus de l'application. Cela rend la base plus performante au niveau de la gestion des transactions et de la synchronisation. Donc, الخصوصية نتاع SQLite هو إنه c'est un moteur de base de données يعطينا possibilité باش نصنعوا des bases de données, mais الباز de données ما تتصنعش d'une manière séparée par rapport à l'application. احنا في الآخر l'objectif نتاعنا c'est quoi? C'est construire une base de données باش les données اللي تمانيبوليهم l'application نتاعنا اللي باش نصنعوها une application Android, les données هذوما باش نحطوهم في الباز de données هذيك باش ما تضيعش باش نستحفظوا عليهم pour faire persister ces données.
Donc, l'SQLite, qui m'a il permet de créer des bases de données dédiées aux applications Android. الخصوصيه نتاعو انه الباز دو دوني اس كيو ال لايت كي تتصنع في وسط الكود نتاع الابليكاسيون ما تتصنعش دونك ما عندناش ان سيرفور ديدي ما عندناش دونك اون داشبورد خاصه تخول لنا كيما باغ اكزومبل في الماي اس كيو ال نحلوا الداشبورد ونصنعوا الداتابيز نتاعنا اون مود اسيستي اكسيتيرا وتكون الكرياسيون نتاعها séparés par rapport à notre code source. Le SQLite donc, se base sur la notion de fusion, c'est-à-dire que le code de la base de données, voilà, la construction de la base de données s'effectue au fur et à mesure dans le code source de l'application. Donc, là, nous avons la base de données dans l'application et la base de données. Donc, cela rend la base plus performante au niveau de la gestion des transactions et de la synchronisation, puisque la base est l'application, donc puisqu'elle est construite à travers le code de l'application. Maintenant, في وسط le code de l'application, donc je suis plus proche, plus adapté, elle va assurer donc la gestion des transactions et elle va faciliter donc le principe ou la phase de synchronisation. Donc, une base de données SQLite est utilisable uniquement par son application. Donc, la NESEDA, c'est une parmi donc, les caractéristiques des bases de données SQLite. Une base de données SQLite, تتصنع في وسط الكود سورس نتاع application معينة ou utilisable à partir de l'application هذيك. Donc, la base de données SQLite تتصنع pour être utilisée par une application. Donc, l'application اللي صنعتها هي اللي تنجم تستعملها. Une application Android peut avoir une ou plusieurs bases de données SQLite. Donc, là, une caractéristique donc, des applications Android, إنها تنجم تصنع database واحدة SQLite وإلا أكثر من database. Donc, نجم تكون عندي l'application تاعي تستعمل أكثر من base de données. Donc, نجم تكون واحدة وتنجم تكون plusieurs bases de données SQLite. Donc, هذوم les caractéristiques. Il faut bien sûr retenir que une base de données SQLite est utilisable uniquement par son application, l'application Lisanata, et une application peut créer et utiliser et générer donc une seule base de données SQLite ou bien plusieurs bases de données. Selon le besoin, on peut donc utiliser une ou plusieurs bases de données في application. Très bien. Donc, je vais voir le processus qui permet de créer et mettre à jour une base de données SQLite. Qui fait qu'on a donc une base de données SQLite. Elle se crée au niveau, donc, au niveau du code source de l'application. Donc, on va créer du code, on va ajouter du code qui permet de créer cette base de données et de définir le contenu, les tables, etc. Comme on a dit tout à l'heure, SQLite, c'est un moteur de base de données relationnel. Donc, on a la notion de table, on a la notion de colonne, on a la notion de relation entre les tables, de clés primaires, clés étrangères, et les bases de données. Donc, créer et mettre à jour la base de données SQLite. Donc, la base de données SQLite doit être créée dans le code de l'application. Android, l'API Android offre une classe spécifique. La classe s'appelle SQLite Open Helper, qui aide à la création et à la mise à jour des bases SQLite. Donc là, on a une classe prédéfinie Hadra, qui est SQLite Open Helper. Le rôle نتاعها هي تعطينا donc la possibilité de créer, de mettre à jour des bases de données SQLite. Donc pour créer une base de données SQLite, la première étape consiste à implémenter concrètement cette classe. Donc, إذا أنت تحب تصنع une base de données SQLite تزيدها للapplication نتاعك، أول حاجة لازمك تعملها لازمك تimplémenter concrètement الكلاس هذه، notamment deux méthodes essentielles موجودين في الكلاس هذه اللي هما la méthode onCreate. donc كالعادة ديما تبع فينا الميثود onCreate هذه، c'est une méthode نحكيو لهنا على onCreate نتاع الكلاس SQL Open Helper. La méthode est appelée automatiquement lors de la création de la base de données. Donc, la méthode est la méthode qui تصنع لي la base de données نتاعي SQLite. وعندنا deuxième méthode اللي هي la méthode onUpgrade. La méthode onUpgrade est responsable على la mise à jour de la base de données. Donc, méthode تصنع la base de données ou méthode responsable على la mise à jour de la base de données. Donc, il y a donc les deux méthodes principales de la classe SQLite Open Helper. Ainsi,
l'application Android peut créer son environnement, y compris sa base de données. Donc, là, l'avantage de l'utilisation de les bases de données SQLite, c'est que l'application Android, في وسط الكود نتاعها تصنع البase de données نتاعها. Donc, là, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, de créer une base de données, d'effectuer le lien entre le code et la base de données. هذه الكل ما يصيرش في السيتواسيون هذه. عندنا l'application منها فيها تصنع الباز دو دوني نتاعها باش تنجم تستعملها، وهذه كما قلنا ça va améliorer les performances de notre application. Donc, comment créer et mettre à jour une base de données SQLite? Le squelette de la classe de création d'une base de données SQLite. Donc, là, وقت اللي نحبوا نصنعوا une base de données SQLite, on doit ajouter une classe qui permet de cette création-là. Donc, là, لازمنا نصنعوا classe هذه الرول نتاعها. Bien sûr, la classe هذه باش تتزاد في وسط الكود نتاع l'application نتاعنا. Donc, la classe هذه l'objectif نتاعها c'est la création de la base de données. Ou bien sûr, la classe اللي احنا باش نصنعوها, elle doit hériter, bien sûr, لهنا لازم تكون en relation d'héritage avec la classe prédéfinie هذه اللي هي la classe supérieure نتاع toutes les classes qui permettent de créer des bases de données SQLite اللي هي SQLite Open Helper. Donc, squelette نتاعنا, donc voici comment je peux créer une classe. لهنا سميتها mon helper. La classe mon helper هي classe اني باش نصنعها باش هي تصنع لي الباز دو دوني اللي باش نستعملها dans mon application. Bien sûr, la classe هذه كما قلنا elle doit hériter à travers le mot-clé extends مع la classe اللي كنا نحكيو عليها توا tout à l'heure, donc la classe SQLite Open Helper. Donc هذه l'entête نتاعها. Par la suite, donc là, je définis le constructeur de ma classe. Donc le constructeur de la classe MTI, mon helper, il y a 4 arguments. Il y a contexte, il y a string nom, il y a cursor factory, ou il y a int version. Donc le contexte, c'est le contexte du travail. Généralement, le contexte du compte 10, l'activité ou le contexte de travail, donc l'argument est généralement il y a la valeur 10. String nom هو le nom de la base de données. Base de données نتاعك انت شنو تحب تسميها. Cursor factory c'est un paramètre qui permet de définir un facteur de curseur. Par la suite يخول لنا باش نجمو نباركوريو الباز de données نتاعنا. Donc زاد كيف هذايا c'est un argument, c'est un attribut donc à fixer. والرابع argument l'argument version اللي هو de type int, il représente donc la version de notre base de données, puisque la base de données ça peut évoluer. Donc, on dit des phases de mise à jour de base de données, etc. Donc, là, on a la version de la base de données comme quatrième argument, la classe MTA, le constructeur plutôt MTA. Bien sûr, au niveau de ce constructeur, ou l'instruction, donc là, on a le helper, on le mot-clé super. Le super, je n'ai le contexte, ou le nom, ou le cursor factory, ou le version. Le super, je n'ai le super inédit, le constructeur de la classe supérieure. Donc, on dit super. في وسط constructeur نتاع classe نادي super. Donc là عباره ناديت للconstructeur de la classe supérieure. وشنو هي classe supérieure نتاع الكلاس اللي احنا موجودين فيها اللي هي الكلاس mon helper. الكلاس supérieure c'est SQLite Open Helper. Donc là عباره super هذه c'est un appel au constructeur de la classe SQLite Open Helper. Donc, c'est le constructeur. Par la suite, on a donc deux méthodes normalement doivent être donc ajoutées dans la classe qui va créer la base de données. Il y a le onCreate ou le onUpgrade. Le onCreate, on fait le code qui va permettre la création de la base de données. Ou le onUpgrade, on fait le code qui permet de mettre à jour notre base de données. Bien sûr, l'année. On create un argument de type SQLite Database, donc SMODB, c'est la base de données qui va être créée, donc elle est de type SQLite Database. On upgrade donc un argument de type SQLite Database, c'est notre base de données. Int old version, la version l'aqdima, int new version, la version جديدة, puisque là on upgrade le rôle نتاعها, c'est mettre à jour donc la base de données. Donc les deux méthodes doivent être bon. Généralement, onCreate, elle est
strictement nécessaire. On upgrade, c'est en fonction, est-ce on prévoit, donc on a plusieurs versions de la base de données ou la version واحدة, mais généralement on create ou on upgrade de préférence يكونوا موجودين في وسط الكلاس اللي احنا صنعناها باش نستعملوها باش نصنعوا بها الباز دو دوني نتاع l'application نتاعنا. Donc, exemple concret, donc là, on a un squelette, donc je vais comme un exemple concret, je vais presque le code, mais je veux prendre un exemple concret de la création d'une base de données SQLite dans une classe qui s'appelle, que je l'ai appelée donc mon helper, qui m'a donné la classe puisque je l'ai pour créer une base de données SQLite. Les utility extends SQLite Open Helper. Qu'est-ce que je veux donc définir? Je veux définir des attributs. Des attributs constantes statiques tels que un attribut pour désigner le nom de la base de données, donc là, ça met tout db name. C'est un attribut constant, c'est une constante qui déclare le nom de la base de données qui va être créée. Donc là, ça met demo.db. Bien sûr, les bases de données SQLite, l'extension c'est .db. كيف donc bien sûr لهنا name معليش على خاطر par la suite le constructeur كما لاحظتوا لهنا في الوقت اللي حكينا على SQLite, le constructeur il a besoin d'un argument qui définit le nom, donc j'ai besoin de définir le nom de ma base de données. J'ai besoin aussi de définir la version, la première version, donc normalement de la base, l'année donc déclarer une deuxième constante, ça met db version, حطيت فيها la valeur 1. Donc باش تكون la première version de ma base, كيف نستقل version, puisque le constructeur de la classe mon helper, il aura besoin de cette valeur-là. Quoi d'autre? Donc là, زدت عليهم une donc troisième constante de type chaîne de caractères, ça met create SQL. كما تلاحظوا لهنا الكود نتاع الكونستانت هذه هي عباره على une requête SQL. Donc requête SQL اللي موجود entre deux guillemets, c'est create table stock فيه code integer primary key non text والبري réel. Donc là, c'est une requête SQL qui permet de créer un nouveau tableau appelé stock, qui a 3 colonnes, colonne code, colonne nom, colonne prix, le code integer ou le nom texte ou le prix réel, ou le code est le primary key. Donc le code, la requête, elle permet de créer une table qui s'appelle stock. Donc là, je veux créer une base de données. La base de données, elle s'appelle demo.db. والباز دو دوني نتاعي باش نصنع فيه تابلو هذا باش نسميه ستوك. دونك هذا لوبجيكتيف نتاعي. مع الكرييت اس كيو ال عندي زاده كيف une autre requête déclarée sous forme de constante et placée dans drop SQL. Drop SQL définit donc une requête de suppression de la table stock. Donc drop table if exists stock, je m'en drop table if exists stock, donc c'est une instruction SQL qui permet de supprimer la table stock si elle existe. يعني فسخ table stock إذا موجود. Parfait. Donc là, j'ai appelé le constructeur de la classe, donc je définis le constructeur plutôt de la classe mon helper. كما شفنا دونك المون هيلبر ياخذ اول انستركسيون فيه دونك نلقاو سوبر باش ناديو دونك لو كونستركتور دو لا كلاس سوبيريور نعطيو الكونتكست نعطيو لو دي بي نيم اسم نتاع الداتابيس نعطيوه نول دونك لهنا الكورسور فاكتوري جي با بيزوان دان كورسور فاكتوري دونك عطيت التروازيام ارغيومون نول والفيرسيون موجوده في الكونستانت دي بي فيرجن دونك لهنا عطيت دي بي فيرجن دونك هذه بالنسبه للكونستركتور دو لا كلاس مون هيلبر. من بعد à la suite, donc à la suite de ce code, باش n'implémenter les deux méthodes onCreate ou onUpgrade. Donc on va commencer par la méthode onCreate. La méthode onCreate, donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire donc cet appel-là, db, اللي هو donc notre database. Donc db c'est l'objet qui représente notre base de données. .exec SQL. Donc, la méthode exec SQL permet d'exécuter des requêtes SQL. Donc, le la méthode, c'est une requête SQL. Je vais exec SQL comme argument, create SQL. Donc, il y create SQL, فيه requête اللي تصنع لنا table stock. Donc, l'instruction هذه
db.exec_sql create SQL, elle va exécuter la requête create SQL, c'est-à-dire elle va créer la table stock. Donc c'est à ce niveau que la table stock va être créée et ajoutée à la base de données. Donc là, l'instruction هذه في وسط on create وقتها باش تتصنع الباز دو دوني التابل ستوك وباش تتزاد الداتابيز نتاعنا اللي هي دي بي. بالنسبه لان ابجريد دونك لهنا تو سامبلومون نديت الدي بي بوان اكزيك اس كيو ال دروب اس كيو ال دونك باش نفسخ التابل اذا موجوده ونعاود نادي الاون كرييت باش تعاود تصنع لي التابل هذيك من جديد. دونك لهنا سي سامبل pour faire la mise à jour donc c'est pas très donc délicat de faire ceci. Mais اللي يهمنا هو surtout la méthode onCreate, c'est la méthode qui fait la création, qui permet de créer notre base de données, de créer les tables de notre base de données. Donc, situation تاعنا عندي table واحد اسمه stock في 3 colonnes. Très bien. Donc, بعد ما صنعنا الكلاس نتاعنا اللي كنا نحكيو عليه, la classe qui va créer la base de données, normalement, le résultat اللي باش نتحصلوا عليه وقت اللي باش نصنعوا ولا باش نexécuter ce code-là, هو انه une base de données SQLite qui s'appelle demo.db va être créée et à l'intérieur de cette base de données, on dit une table qui s'appelle stock. Table stock est في 3 colonnes, code, nom et prix va être inséré, créé et inséré dans cette base de données. Donc, c'est le petit lorsqu'on va exécuter ce code. Parfait. بعد ما حضرنا le code qui va créer la base de données, maintenant on va voir comment accéder à cette base de données, comment ajouter, comment faire les opérations CRUD. Donc كيفاش نجم نجوتي في الباس, كيفاش نجم نعمل sélection, كيفاش نعمل suppression, modification, etc. Donc l'accès à une base de données SQLite se fait à l'aide de la classe SQL Open Helper qui offre les méthodes suivantes. Donc, qui on accéder à une base de données qui a été créée, une base de données SQLite créée, on doit donc faire référence à la classe qui a SQLite Open Helper, qui est la classe qui a tout le nécessaire pour la manipulation des bases de données SQLite, qui offre les méthodes suivantes. Donc, parmi les méthodes اللي توفرهم الكلاس هذه, نلقى une méthode qui s'appelle getReadableDatabase. La méthode getReadableDatabase, cette méthode retourne une instance de la base de données en lecture seule. Donc là, on va se mettre d'accord que le code l'ISPAC اللي حكينا عليه tout à l'heure, c'est un code qui permet de créer la base de données. Base de données باش نصنعها. بعد ما نصنع الباز دو دوني تو باش نستعملها. دونك فما زوز انواع من الاستعمال نتاع الباز دو دوني, يا اما باش نقرا الكونتوني اللي فيها, والا جو فو موديفيي الكونتوني لي دوني اللي فيها. دونك لهنا هذوما لي دو بوسيبيليتي, اما ليكتور والا écriture. دونك يقولوا écriture سي اجو, suppression et modification. دونك كلهم يدخلوا في القالب نتاع l'écriture. Donc pour cela, la classe SQLite Open Helper offre deux méthodes. Méthode اسمها getReadableDatabase. La méthode elle permet de récupérer notre base de données qui a été créée tout à l'heure في الكود اللي كنا نحكيو عليه. Le getReadableDatabase ترجع لك une instance de cette base de données اللي تصنعت, mais l'instance هذه en lecture seule, c'est-à-dire l'instance هذه ما نجم نستعملها كان باش نقرا من الباز de données, ما نجمش نستعملها pour l'ajout, l'insertion, la modification, la suppression. Donc, هذا بالنسبة ل getReadableDatabase, نريكوبيري بها une instance de la base de données en lecture seule. وعندنا une deuxième méthode اللي هي getWriteableDatabase. الميثود هذه en revanche permet de retourner une instance de base de données en lecture écriture. Donc علاش لو دو ميثود هذوما مجعولين باش ما نخدموش ديريكتومون على الباز دو دوني, مي بلوتو نخدموا على انستانس من الباز دو دوني نتاعنا. دونك دو تيل فاسون اذا حاجتي باش نقرا كهو من الباز دو دوني, دونك ريكوبيري انستانس من الباز نتاعي qui ont une instance entre crochets peut-être على une copie malgré que le terme ne représente pas concrètement la réalité, mais qui ont le getReadableDatabase, c'est-à-dire je veux récupérer une instance de la base de données en lecture seule. Juste, je veux lire les données à partir de la base. Si je veux faire de la lecture et de l'écriture, يعني باش نقرا من الباز نتاعي باش نجيب des données وباش نجم نمسهم, نجم موديفيهم, etc. Plutôt là, j'ai besoin d'utiliser la méthode getWriteableDatabase qui permet de fournir, retourner une instance en lecture-écriture de la base de données.
Donc, exemple, donc, نشوفوا بيه كيفاش نريكوبيريو donc une base de données qui a été créée, une base de données SQLite qui a été créée. Donc, لهنا le code ولا الكلاس اللي احنا صنعناها باش تصنع اللي احنا qu'on a développé pour construire des bases de données هي الكلاس mohelper اللي شفناها tout à l'heure. Donc, le classe helper doit être instancié, نصنع منها objet pour créer la base de données. Donc, l'instruction الأولى هذه هي instantiation. Donc, là, j'ai créé un objet qui s'appelle MH. Le MH, il est de type monHelper. Et j'ai instancié donc, le constructeur de la classe monHelper pour créer une instance de notre base de données, donc qui se trouve au niveau de l'objet MH. Par la suite, à partir de cet objet MH, je peux récupérer il y a une instance de la base de données en lecture seule. Donc, là, نجي l'objet MH نتاعي ونابليكي عليه واحدة من les deux méthodes هذوما. كان نحب récupérer une instance de la base de données en lecture seule. Donc, on a dit la méthode getReadableDatabase على MH, donc mh.getReadableDatabase. Sinon, إذا حاجتي d'instance en lecture-écriture, plutôt j'utilise la méthode getWriteableDatabase. Le résultat, on dans une variable qui s'appelle db de type SQLite Database. Donc là, la base de données, l'instance qui représente la base de données, ou l'objet Java qui représente notre base de données, c'est db. Donc db, là, c'est notre base de données. Par la suite, toute opération de lecture, d'écriture, d'insertion, de modification, etc., va se faire sur l'objet db. Donc, la récupération de la base de données. Bien sûr, là, pour l'exemple 1, j'ai récupéré une instance en lecture-écriture de ma base de données, ou si j'aurais besoin d'une instance donc, en lecture seule, plutôt, donc j'applique sur l'objet MH la méthode getReadableDatabase, ou qui fait résultat, une variable donc, de type SQL database. Dans ce cas, DB est l'objet qui fait référence à notre base de données. Donc, comment récupérer donc, notre base de données. Très bien. Donc, بعد ما شفنا كيفاش نصنع الباز كيفاش نصنع une base de données SQLite كيفاش récupérer الباز هذيك باش نستعملها dans le code Java يا اما récupérer version en lecture seule ولا en lecture écriture توا باش نشوفوا les opérations اللي يصيروا على الباز كيفاش يصيروا. Donc les opérations CRUD, donc les opérations de sélection, de lecture, donc d'insertion, de suppression et de modification. باش نبداو donc بالsélection ولا بالlecture. Donc بالselect ولا بالlecture. Donc كيفاش نجموا نابليكيو une requête de sélection sur une base de données SQLite. Donc الكود ولا السنتكس يختلف شويه خاطر احنا لهنا ماناش باش نخدموا en SQL mais plutôt نخدموا dans un code Java. نخدموا في Java. Donc الكود نتاع sélection باش يختلف en fonction كما قلنا à cause de l'environnement donc utilisé. Là, pour faire des requêtes de sélection à partir d'une base de données SQLite, on doit faire recours à la méthode query d'une instance de la classe SQLite Database. Donc, إذا نحبوا نعملوا une opération ou une requête de sélection à la base de données SQLite, عندنا méthode حاضرة, elle permet d'assurer ça, qui s'appelle query. La méthode elle s'applique sur une instance d'une base de données de type SQLite Database. Cette méthode retourne un curseur permettant ensuite de naviguer dans les résultats. Donc, si on applique une requête de sélection sur une table ou elle a plusieurs tables, résultat تنجم تكون ligne واحدة, تنجم تكون colonne واحدة, تنجم تكون plusieurs lignes, etc. Donc, le résultat اللي باش ترجع لي à travers cette sélection-là doit être plutôt navigable. لازمني تكون عندي possibilité اني نافيغي في وسط الريزولتا
puisque كما قلنا ينجموا يكونوا plusieurs lignes تنجم تكون ligne واحدة plusieurs lignes colonne واحدة plusieurs colonnes donc لهنا الكيوري شنو ترجع لي الكيوري الميثود كيوري qui permet d'exécuter des requêtes de sélection ترجع لنا donc un curseur permettant ensuite de naviguer dans les résultats de sélection. Exemple donc d'une requête query. Donc, là, je veux construire ma base de données en créant un objet du type monHelper, il y a la classe اللي احنا صنعناها باش نصنعوا بها base de données. Donc, l'objet هذا سميته MH. Par la suite, j'ai récupéré une instance de notre base de données en lecture seule à travers donc, la méthode getReadableDatabase appliquée sur l'objet MH. La base de données donc résultante موجودة لهنا في variable DB, elle est de type SQLite Database. Et par la suite, sur cette base-là, je peux donc exécuter la méthode query. Donc là, كيما تشوفوا الDB اللي هي database نتاعي appliquer عليها la méthode query والميثود query كيما تشوفوا تاخذ 1 2 3 4 5 6 7 7 arguments. Cet argument تاخذهم الميثود query qui permet de paramétrer une requête de sélection. Donc باش نشوفوهم بالبارامتر بالargument كل argument وشنو l'intérêt نتاعو ولشنو يصلح qu'est-ce qu'il permet de faire. Mais avant ça, نشوفوا انه la méthode query donc appliquée sur notre base de données DB ترجع لنا comme valeur de retour. Donc le résultat c'est quoi? Le résultat il est de forme curseur. Curseur. Donc là le curseur نتاعي سميتو C. Un curseur, par la suite, sera utilisé pour naviguer dans les résultats de la sélection. Donc, cette requête permet de sélectionner toutes les lignes de la table stock. كيفاش عرفت الريكيت هذه permet de sélectionner toutes les lignes de la table stock على خاطر donc لهنا كيما قلنا on va voir les différents arguments qui sont passés à la méthode query. Donc, argument de la méthode query, on va essayer de découvrir les arguments un par un et on va commencer par le premier argument. Donc, là, on a db.query. L'argument عطيته هو stock. Stock, c'est quoi? C'est le nom de la table sur laquelle on va effectuer la requête de sélection. Donc, requête de sélection, elle va se faire sur quelle table? Elle va se faire sur la table stock. Donc, l'argument lool spécifie le nom de la table à requêter. Par la suite, l'argument ثاني اللي هو لهنا عبارة على un tableau de chaîne de caractères, donc new string, c'est un tableau de chaîne de caractères, حطينا فيه code, nom ou prix. L'attribut هذا il s'appelle columns et il spécifie les noms des colonnes de la table à inclure dans le résultat de la sélection. Donc لهنا كي باش نعملوا sélection, on va sélectionner à partir de la table stock, mais on va sélectionner quoi? La réponse à cette question-là est donnée dans le deuxième argument. On va sélectionner la colonne code, la colonne nom et la colonne prix. Donc, on va sélectionner toutes les colonnes. Donc, avec علاش قلنا on va sélectionner la totalité de colonnes. Donc, là, في l'argument الثاني نحط liste نتاع les colonnes qui vont être donc sélectionnées par la requête de sélection. Par la suite, le troisième argument, اللي لهنا حاطينه nul, donc le troisième argument il est nul. Là, il représente, cet argument-là représente donc un argument de selection, ou bien de sélection, qui spécifie la clause du filtre where de la requête. احنا نعرفوا في الSQL كي نقول select كذا كذا from tableau كذا كذا نجم نزيد une condition sur la sélection. Where une condition. Donc là, l'équivalent ou la condition اللي مستنسين نحطوها في الوير بلاصتها تكون موجودة في التروازيام argument. Donc لهنا nul هذه اللي أني لهنا حطيتها nul, ça représente un argument qui permet de spécifier la clause du filtre where de la requête. Si vous spécifiez la valeur nulle, tous les éléments seront retournés. C'est-à-dire, عبارة أنت ما استعملتش where, قلت select. Donc لهنا par exemple, l'équivalent تاع الكوري الأولى نتاعي, c'est select code nom prix from stock. Tout simplement, هذه sélection اللي عملناها وهذه requête SQL équivalente. Donc, بعطيتكم un deuxième exemple باش نفهموا la différence. لهنا في بلاصة nul بدلتها بnom égale GSM. Donc لهنا الكوري شنو ولات عبارة select code nom prix from stock
where non égale à GSM. Donc, là, هذه هي الcondition اللي باش تحط بعد الwhere. Donc, c'est le rôle du troisième argument. Par la suite, le quatrième argument, c'est le selection arguments. Donc, c'est un argument qui permet de définir une requête préconfigurée. يعني وقت اللي نديفيني التروازيام argument généralement donc troisième ou le quatrième argument يخدموا مع بعضهم. لو كان حطيت التروازيام نول الكاتريام باش يكون نول. لو كان التروازيام ما حطيتوش نول نورمالمون حتى الكاتريام ما يكونش نول. دونك يا اما زوز يكونوا نول والا زوز يكونوا ديفيرون دو نول. Très bien. Donc, là, كيفاش يخدم le quatrième argument? Le quatrième argument مجعول pour définir ou pour spécifier les valeurs de remplacement des points d'interrogation dans les paramètres selection dans l'ordre d'apparition. Donc, le point d'interrogation, ما نعرفش انتم في الباز دو دوني كي قريتوا باز دوني قريتوا les requêtes préconfigurées ولا لا ولا pré-paramétrées ولا mais لهنا c'est le même aspect. Donc لهنا وقت تكون عندي condition الكونديسيون نحط اسم الكولون ايجال وما نحطش الكونستانت دونك لهنا اذا عندي اون كونستانت انسيري دون لا روكيت نعوضها ببوان دانتروغاسيون وفي الارغيومون الرابع هو اللي يعطي دونك الفالور اللي باش تعوض البوان دانتروغاسيون دونك لهنا الروكيت هذه والروكيت هذه سون ايكيفالونت مي الفرق ما بيناتهم انه الروكيت الثانيه elle est plus sécurisée. Donc, en termes de sécurité au niveau de la base de données, elle est plus sécurisée que cette requête-là. Donc, l'intérêt de l'argument الرابع. L'argument الخامس اللي احنا زاد لهنا كيف حاطينه nul, c'est un argument qui permet de définir la clause group by. Donc, il a un groupement des résultats de sélection. باش نسيليكسيوني مي باش نجروبي زاد وقت باش نعمل سيليكسيون تاعي دونك cet argument doit être spécifié. Donc l'argument الخامس c'est l'argument de la clause group by هو عبارة على un filtre de groupement des lignes similaire à la clause group by. Si vous spécifiez la valeur nulle, les lignes ne seront pas regroupées. Donc avec déjà le cas لهنا. Pour le sixième argument de la méthode Curie, donc ça fait référence à la clause having. Donc le having, kif, c'est un filtre de conditions d'apparition des lignes en relation avec le paramètre group by et similaire à la clause group by standard. Si vous spécifiez la valeur nulle, toutes les lignes seront incluses dans le résultat. Autre argument, donc le septième argument, ça fait référence à la clause order by. Donc, il a un ordre à appliquer pour les résultats sélectionnés. Il a select un résultat bien ordonné selon un critère bien déterminé. Bien sûr, je dois spécifier le septième argument qui permet d'ordonner donc, le contenu retourné par la méthode Curie. Donc, ça spécifie l'ordre de tri des lignes selon le format de la clause order by standard. Si vous spécifiez donc la valeur nulle, l'ordre de tri par défaut sera appliqué. Donc là, on n'a pas défini un ordre spécifique. Parfait. Donc là, on a une petite activité. Donc l'activité, on va essayer de vérifier si on a assimilé la notion, l'utilisation de la méthode Curie. Je vous propose donc une table qui s'appelle stock avec un contenu. Donc là, on dit code, on dit nom, on dit le prix. Bien sûr, table est à bêta. Donc, je vais essayer de proposer donc des requêtes de sélection en utilisant donc la méthode Curie et on va voir à chaque fois quel est le résultat correspondant. Donc, le premier exemple, la première requête, on a cursor C égale à db.curie. Donc là, je veux exécuter une sélection. Et sélection, à la chance à la table stock. Au prix, les arguments ont la valeur nulle. Donc l'équivalent de l'instruction heady, SQL, c'est select étoile from stock. Donc l'équivalent de l'instruction heady out, l'équivalent c'est select étoile from stock. C'est-à-dire que je sélectionne la totalité du contenu de la table stock. Donc, le résultat de la query, de la sélection, c'est tout le contenu de la table. Maintenant, pour la deuxième requête, on dit db.query stock new string code non
prix strictement supérieur à 800. En bas, les 4 derniers arguments sont nuls. L'équivalent de query heavy, c'est en SQL, c'est select code, virgule non, from stock, where prix strictement supérieur à 800. يعني باش نسلكسيونيو الكود والنون من التابل ستوك وقت اللي البري يكون أكبر من 800. Donc si je veux vérifier ça sur la table, بالنسبة للارتيكل الأول لهنا البري ماهوش أكبر من 800 donc je ne vais pas le sélectionner. Ligne الثانية oui, le prix strictement supérieur à 800 donc je vais sélectionner le code et le nom donc لهنا باش يكون عندي 11 15 PC. Ligne الثالثة oui, le prix il est strictement supérieur à 800 donc je vais sélectionner le code et le nom donc 11 5 3 et TV. Ligne رابعة كيف كيف c'est oui puisque le prix il est strictement supérieur à 800 donc باش نسلكسيوني 11 88 و PC. بالنسبة للخامسة لا، بالنسبة للسادسة oui donc لهنا le prix il est strictement supérieur à 800 donc je vais sélectionner 11 10 et PC. donc قداش عندي من ليني في الريزولتا نتاعي donc شو يكون واحدة 2 3 4 4 ليني دو كولون كود ونون وفما 4 ليني هذه وهذه وهذه والأخرانية donc هذا الريزولتا نتاع الريكيت الثانية نتاعنا. Pour la deuxième requête, la troisième plutôt requête, on dit donc cursor C égale à db.query, stock nul, code égale point d'interrogation, on dit new string 11 15, on dit nul nul nul. شنو l'équivalent de la requête هذه؟ L'équivalent de la requête هذه c'est select étoile, puisqu'on dit le nul في l'argument الثالث, donc c'est select étoile from stock where code égale ou le point d'interrogation elle sera remplacé par cette valeur là donc باش تولي عندي select étoile from stock where code égale 11 15 donc كيفاش نركزوا لهنا باش نقولوا select étoile from stock where code égale 11 15 نلقى فما ليني واحده عندها والا donc c'est ça, ligne le code 11-15, donc on va sélectionner étoile, c'est-à-dire on va sélectionner la totalité de la ligne. Donc 11-15, PC et 1400. Donc هذا باش يكون الريزولتا نتاع التروازيام instruction. Quatrième instruction, donc قال لنا db.query stock new string code prix non égal point d'interrogation new string PC nul nul prix. Donc, le prix est le close order by. Donc, l'équivalent de la requête ou l'équivalent de l'instruction c'est select, le deuxième argument, on a code prix. Donc, select code prix from stock where non égal, l'égal, donc je confirme la valeur PC, PC est le point d'interrogation. Et في الاخر فما order by prix donc لهنا order by prix puisque prix حطيته في الاخر donc argument وقلنا الارجيومون الاخراني هو نتاع الكلوز order by c'est-à-dire انه les résultats نتاع sélection باش نعملوا لهم التري en fonction de leur prix. donc نشوفوا قداش عندي من donc select code prix from stock where non égale à PC order by prix donc هذا l'équivalent. donc نمشيو نشوفوا قداش عندنا من donc من article عنده النون PC donc نلقاو هذايا le premier article non PC donc on va sélectionner le code et le prix donc 1115 و 1400 عندي donc لهنا زاد كيف PC donc je veux sélectionner 11 88 و 1220.5 وعندي لهنا PC donc je veux sélectionner 11 10 و 1350 بعد ما عملت لهم سيليكسيون ما ننساوش اللي عندنا تري لهنا تري بالبري دونك التري باغ ديفو يخدم اون مود اسوندون سيتادير من الصغير للكبير دونك جي سيليكسيوني 3 ليني اصغر بري في لي بري اللي سيليكسيونيتهم هو 1220.5 ثاني اصغر واحد هو 1350 ثالث واحد باش يكون هو 1400 دونك الترتيب اللي باش تجي به ريزولتا هذا الأول دونك ال 1188 وال 1220.5 اللينية الأولى، اللينية الثانية 11 10 و 1350 واللينية الثالثة 11 15
1400. Donc هذا باش يكون الريزولتا تاع الكاتريام instruction. Parfait. Donc هذه فكرة على كيفاش نجموا نستعملوا donc la requête de sélection en utilisant donc la méthode Query appliquée sur une base de données. توا بعد ما شفنا كيفاش نعملوا donc la sélection باش نشوفوا كيفاش نجموا نافيغيو في الريزولتا. Donc هذاك l'objectif نتاعنا احنا نعملوا في sélection pour naviguer dans les résultats. Donc là on va parler du curseur. Donc l'objet qui récupère le résultat de la requête de sélection. Le résultat d'une requête de sélection est obtenu dans un objet curseur retourné par la méthode query. Donc, le résultat de la requête de sélection, on a dans un objet curseur retourné qui est par la méthode query, et qui est la méthode responsable de la sélection. L'objet curseur est un curseur de base de données qui permet de naviguer dans le résultat en utilisant les fonctions suivantes. Donc, on a des fonctions prédéfinies حاضرين يعطيونا la possibilité باش naviguer في الريزولتا نتاع sélection اللي هو موجود dans l'objet curseur. On a move to first. Move to first, c'est une méthode de déplacer le curseur à la première position pour lire les données de la première ligne. Donc, ظاهر من اسمها move to first, c'est-à-dire امشي pointer على ligne الأولى نتاع الريزولتا. Move to last, c'est plutôt يهز لنا الكورسور يبوانتي على آخر ligne في الريزولتا. Move to next, تخلي الكورسور يتعدى من الليني اللي هو مبوانتي عليها موجود فيها للليني suivante. Donc, هذا ايش معناتها move to next. Move to previous, c'est l'inverse. Donc, déplace le curseur من la ligne اللي قبلها. Et move to position int, donc نعطيها entier, déplacer le curseur la position indiquée par l'argument. Donc, تهز لنا الكورسور يمشي pointer على الليني اللي عنده l'indice int. Donc, هذوم des méthodes يعطيونا la possibilité باش نديبلاسيو الكورسور نتاعنا. D'autres méthodes sont nécessaires pour pouvoir récupérer les informations des résultats retournés, tels que getCount, applicable bien sûr toujours à le curseur, retourne le nombre de lignes qui sont renvoyées par la requête. Donc getCount تحسب لي قداش فما ligne رجعت لي في الريزولتا. getColonName int تعطيك اسم الكولون spécifié par l'indice int. Donc تعطيك اسم الكولون اللي باش تعطي انت l'indice نتاعها. Donc انت تعطي الint قداش الميثود هذه ترجع لك اسم الكولون correspondant اللي موجوده في l'indice هذاك. Get column names ترجع لك un tableau de chien de caractères فيه الاسامي نتاع لي كولون اللي رجعوا لنا في الريزولتا. دونك اسامي نتاع لي كولون الكل اللي موجودين في الريزولتا. Get column count تحسب لنا le nombre de colonnes retournées par la requête. هذوما donc exemple de méthodes نجموا نستعملوهم زاد كيف qui permettent de manipuler les résultats. Donc maintenant بعد ما شفنا كيفاش نابليكيو السيليكسيون كيفاش نجموا ريكوبيريو الريزولتا في كورسور كيفاش نجموا نديبلاسيو الكورسور كيفاش نجموا نحركوا الكورسور باش ينافيغي في وسط لي ريزولتا توا باش نشوفوا كيفاش ريكوبيريو كل فالور موجوده في لي ليني دونك الكورسور يعطيني بوسيبيليتي باش يحولني من ليني لليني في الريزولتا توا كل ليني لازم يخرج منها لي فالور اللي موجودين في وسطها. Donc, pour récupérer une valeur depuis la ligne de résultat référencée par le curseur, il faut utiliser une méthode, l'une plutôt des méthodes qui s'appelle getTripleX ou 3x. Là, 3x نعوضوهم بالtype نتاع données اللي نحب récupérer. Donc, كان الليني نتاعي l'élément الاولاني اللي دو type int نستعمل معها getInt. إذا باش récupérer chien de caractère نستعمل getString. إذا باش récupérer double par exemple ولا float نستعمل get float etc. Donc 3x هذيك نعوضوها toujours بالاسم الريال نتاع type اللي نحب récupérer pour retourner la valeur à partir de l'index de la colonne. Exemple, donc لهنا إذا نكونسيديري التابلو هذا اللي هو تابلو ستوك نتاعي donc في كل ليني l'élément الأولاني هو عبارة على entier. L'élément الثاني هو عبارة على chaîne de caractères والélément الثالث هو عبارة على un réel. Donc pour récupérer les éléments هذوما نريكوبيري donc l'élément الأول à travers le curseur donc نجي نقول cursor.getInt cursor.getInt هو يعطيني donc لهنا كي نقولوا 0 هو l'indice نتاع الكولون bien sûr la colonne 0 هي الكولون code la colonne 1 هي الكولون non
La colonne 2 هي الcolonne prix. Donc لهنا les indices نتاع les colonnes يبداو من 0 حتى يمشي donc لاخر colonne. Donc ينقول c.getInt 0, c'est-à-dire C كما تشوفوا لهنا me pointer على ligne puisque le curseur كما قلنا الرول نتاعو انه يبوانتي على ligne في الريزولتا. getInt علاش getInt على خاطر لهنا الكولون اللي نحبوا ريكوبيريو منها الفالور هي الكولون 0 هي الكولون كود واحنا قلنا انه الكولون كود معبيه avec des entiers. Donc هذاك علاش استعملت لهنا la méthode getInt puisque je veux récupérer un entier. بالنسبة donc الفالور الثانية سي string A اللي هي الفالور هذه اللي موجودة لهنا. ال A هو الانديس نتاع الكولون اللي هي كولون نون. وعلاش get string خاطر النون تيب نتاعها شين دو كاركتير دونك لهنا باش نلقى شين دو كاركتير دونك ريكوبيريه بالجيت string. واخر دونك فالور هي c.get float اللي هي الفالور اللي موجودة لهنا. 2 هو الانديس دو لا كولون prix. وعلاش get float puisque le prix est un float donc لهنا باش ترجع لنا الفالور هذه. كل فالور ريكوبيريتها حطيتها في فاريابل لوكال دونك لهنا الفالور هذه حطيتها في فاريابل اسمها كود، الفالور الثانيه في فاريابل اسمها نون، والفالور الثالثه في فاريابل اسمها prix. Donc هذه si je veux récupérer les résultats de sélection en utilisant donc notre curseur. Bien sûr donc لهنا الفالور الاولى هي هيك، الفالور الثانيه هي هذه، والفالور الثالثه هي هذه. donc لهنا la correspondance des valeurs par rapport aux résultats de sélection. Maintenant لهنا شفنا سي فيكسي في بلاصه واحده. دونك سي لهنا الرول نتاعو هو انه ينافيغي اونتر لي ليني. سي ما يتفكساش على ليني واحده، مي يتعدى من ليني ليني. دونك يبونتي على الليني الاولى يتعدى للثانيه اكسيتيرا، يعطيني بوسيبيليتي دو نافيغاسيون اونتر لي ليني. دونك لهنا شفنا بور اون سول ليني كيفاش نجم نتصرف مع الكورسور، مي توا لازم نشوفوا كيفاش لازمنا نباركوريو توت لي ليني اون يوتيليزون لو كورسور. دونك بور باركورير لو ريزولتا d'une requête de sélection, il faut utiliser le squelette suivant. Donc, là, on a une requête de sélection. Donc, juste à titre indication. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois placer mon curseur au niveau de la première ligne à travers la méthode move to first. Donc, là, on a dit le move to first. باش نخلي الكورسور يبوانتي على الليني الأولى. On place donc le curseur au début en vérifiant qu'il contient des résultats. Donc là, c.move to first حطيتها في if. علاش؟ على خاطر c.move to first كما قلنا تحط لنا الكورسور على الليني الأولى. سيبوزون احنا سيليكسيون ما رجعتلناش حتى ليني، عملت ريكيت دو سيليكسيون ما رجعتليش حتى ليني، لهنا c.move to first رجع لي فولس، راه ما فماش ليني الاولى. دونك وقتها مانيش باش ندخل لبقيه الخدمه. دونك الاف باش ترجع لي فولس ومانيش باش ندخل دونك لداخل. دونك هذاك علاش سي بوان موف تو فيرست باش تاخذ منها زوج حاجات، باش تحط الكورسور يبوانتي على الليني الاولى وترجعنا اسكو فما ديجا الليني الاولى ولا كان فما اون بروميير ليني. الكورسور باش يمشي يبوانتي دونك يتحط على الليني هذيك، ومن بعد احنا باش ندخلوا اترافير اون بوكل دو وايل. On va traiter, donc récupérer les valeurs. هاك الثلاث lignes لهنا اللي كانوا موجودين ici هذوما. donc les trois lignes هذوما بلاصتهم لهنا. donc récupération des valeurs etc. bien sûr لهنا في بوكل دو وايل، والدو وايل الكونديسيون اللي عليها هي طونك مازلنا ما وصلناش دونك وايل سي بوان موف تو نيكست، والا زاد نجموا نحطوا طونك سي ديفيرون différent de la dernière ligne. Donc, je نقصدوا بها while c.move to next, c'est-à-dire مادام فما ligne suivante. Donc, move to next تهز لي الكورسور من ligne suivante. مادام فما ligne suivante تعدى للليني هذيك ويخدم نفس الخدمه. et on est dans une boucle. وقتاش نخرجوا من البوكل؟ وقت اللي ما عادش عندنا une ligne suivante في الريزولتا نتاعنا. Donc, هذا le code qui permet de parcourir donc le résultat d'une sélection à travers la méthode query et à travers la manipulation du curseur. Parfait. Donc, une deuxième activité, donc, le principe du parcours du curseur au résultat de sélection. Je veux prendre donc la même table stock de tout à l'heure, de l'exemple de l'activité 1. On dit le contenu de bido.
ولهنا عندي الريكيت هذه donc comme vous voyez db.query stock new string code prix non égal point d'interrogation new string pc nul 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 donc on a l'équivalent de la requête هذه بالSQL تولي select code prix from stock where non égal pc donc là select code virgule prix from stock where non égal pc donc باش نسيليكسيوني الكود والبري متاع بالستوك وقت النون فيه الفالور بي سي دونك ديجا باش نلقى لهنا بي سي في اللينيه الثانيه دونك باش نسيليكسيوني الكود والبري كوريسبوندون نمشي لهنا نلقى بي سي زاد كيف كيف نمشي نسيليكسيوني الكود والبري وفي اللينيه الاخرى زاد كيف كيف نلقى دونك الكود والبري دونك جو بي سي دونك جو سيليكسيوني الكود والبري دونك لهنا الريزولتا باش يكون 3 lignes فيهم 2 colonnes code وبري دونك 11 15 و1400 11 88 و1220.5 و11 10 و1350 دونك هذا الريزولتا نتاع l'exécution de ce curseur parfait دونك توا وقت اللي نادي السي بوان كاونت سي بوان كاونت تعطينا قداش عندنا من ليني في وسط الريزولتا نتاعنا في وسط الكورسور دونك عندنا 3 lignes 3 lignes donc c.count باش ترجع لي 3 c.get column count لهنا باش نحسبوا قداش عندنا من كولون في الريزولتا عندنا 2 كولون عندنا لا كولون كود ولا كولون بري دونك لي lignes 3 والكولون 2 دونك c.get count ترجع لي 3 c.get column count ترجع لي 2 si j'appelle donc l'instruction c.getColumnName 3 لهنا يعني اعطيني الاسم نتاع الكولون اللي عندها الانديس 3 الريزولتا باش يكون ايرور علاش على خاطر احنا في الريزولتا عندنا دو كولون برك عندنا كولون كود والكولون بري دونك الكولون كود الانديس نتاعها 0 بيسكو كيما قلنا توتالور لي زانديس دي كولون كومونس ا 0 دونك الكولون باش تجي بعدها بري باش يكون الانديس نتاعها 1 دونك ما عنديش كولون الانديس نتاعها 3 دونك c.get colon name 3 لهنا يعني اعطيني الاسم نتاع الكولون اللي الانديس نتاعها 3 باسكو ما عندناش كولون الانديس نتاعها 3 دونك الميثود باش ترجع لي دونك نولا c.move to last دونك هذه باش تهزنا لللينيه الاخرانيه اللي هي ال 11 10 1350 c.move to previous دونك تهزنا من اخر لينيه لللينيه اللي قبلها اللي هي 11 88 1220.5 c.getFloat A donc étant donné que c me pointe à la ligne اللي فيها 11088 و 1220.5 c.getFloat A c'est-à-dire le colonne d'indice A اللي هي le prix puisque on a le code d'indice 0 le prix d'indice A c.getFloat A c'est-à-dire اعطينا الفالور اللي موجوده في البري اللي هي 1220.5 دونك هذا الريزولتا نتاع l'exécution نتاع السانكيام instruction pour la sixième instruction donc c.move to first هذه باش تهز الكورسور يبوانتي على اللينيه الاولى في الريزولتا دو c.getInt 0 c.getInt 0 0 c'est l'indice de la colonne code getInt باش يرجع لي donc le code en format entier puisque déjà le code en entier donc à chaque fois on va récupérer donc le code de l'article ou la ligne correspondante dans une boucle de while donc là à chaque fois on va naviguer dans le résultat je récupère donc le code de de la ligne correspondante ou bien de l'article correspondant حتى فين نوصلوا لاخر الريزولتا puisque لهنا عندي do while والwhile تخدم على c.move to next c'est-à-dire tant que فما ligne suivante بالنسبه للكورسور نتاعنا il va donc continuer la boucle sinon on va sortir parfait donc هذه بالنسبه للrequête de sélection بعد ما شفنا كيفاش نعملوا sélection maintenant on va voir le reste des opérations CRUD donc في الCRUD بعد ما عندنا donc la possibilité de faire
des instructions de sélection, on peut aussi faire des instructions d'insertion, de modification ou bien de suppression. Donc, les instructions de base CRUD qui peuvent être donc appliquées sur une base de données. Donc, l'instruction suivante est l'instruction d'insertion de données dans une base SQL, qui fait l'insertion dans une base SQL. Bien sûr, là, il faut faire attention que بالنسبة للسيليكسيون نستحقوا une copie ولا une instance en lecture seule. يعني احنا كي باش نعملوا سيليكسيون من الباز يبقى قاعد نقراو في الباز. دونك لهنا يكفي انه تكون عندي une copie ولا une instance en lecture seule de la base de données. Alors que maintenant, lorsqu'on va faire de l'insertion, de la modification ou de la suppression, ما عادش نجموا نستعملوا une version en lecture seule, mais لازمنا une version en lecture-écriture, puisqu'on va écrire, on va modifier, on va ajouter, on va supprimer, donc لازمنا une version en écriture, en lecture-écriture. Donc l'insertion dans une base SQLite se fait avec la méthode insert de la classe SQL database. Donc فما méthode حاضرة تعمل لنا هي l'insertion في وسط base de données SQLite database. Cette méthode retourne le nombre de lignes insérées. Donc la méthode هذه بخلاف اللي هي تنسيري لنا des données في وسط الباز de données نتاعنا ترجع لنا قداش من ligne صارت عليهم l'insertion. Pour spécifier les valeurs de la ligne à insérer, on utilise un objet de type content values. قال لك باش نجموا نحدوا les valeurs اللي باش ننسيريهم في وسط الباز de données, لازمنا نستعملوا un objet de type content values. Cet objet stocke les valeurs de chaque colonne de la ligne à insérer sous la forme d'une paire associant entre le nom de la colonne et sa valeur. Donc, le content values il permet de définir les valeurs de la ligne à insérer. Les valeurs vont être stockées dans cet objet-là sous forme de paire clé-valeur. Les clés, c'est اسم الcolonne, ou le valeur, c'est la valeur correspondante. Donc, syntaxe اللي تخدم به la méthode insert. السنتاكس هو هذا اسم الباز دو دوني اللي باش نعملوا فيها الانسيرسيون. دونك لوبجي ولا l'instance de la base de données en lecture-écriture, puisque قلنا لازمها تكون en lecture-écriture. اسم l'objet donc de la base de données point insert ياخذ 3 arguments. Donc الميثود هذه تاخذ 3 arguments. اسم التابل باش نعملوا فيه l'insertion. Un deuxième argument nul colonne hack. Donc إذا عندنا مشكلة في les colonnes نتاعنا عندي colonne nulle etc. donc لهنا البروبليم هذا ما نطيحوش فيه. donc de préférence l'argument الثاني هذا ديما تكون الفالور نتاعو nul puisque ما نستحقوش شيء في الكا نتاعنا. Et ثالث argument هو content values, c'est-à-dire l'objet qui va contenir la ligne à insérer. Donc la table où on va faire l'insertion nul et troisième argument donc l'objet content values اللي فيه الليني اللي باش نزيدوها في وسط التابل نتاعنا. Donc dans le cas général, le deuxième argument nul colonne hack prend la valeur nulle في أغلب الحالات. Exemple donc d'une insertion avec un code complet. كالعادة donc لهنا je construis ma base de données en instantiant la classe mon helper. Résultat حطيته dans un objet mh, la mh donc لهنا باش نستعمله par la suite pour récupérer une version en lecture-écriture de ma base de données à travers la méthode getWriteableDatabase. Donc mh.getWriteableDatabase. Le résultat, وين حطيته كما عملنا tout à l'heure dans un objet DB de type SQLite Database. من بعد, je dois préparer l'objet. Bon, là, l'objectif نتاعنا ديما نذكركم اللي احنا نحبوا نعملوا insertion في وسط الباز دو دوني نتاعنا. donc insertion في وسط التابل ستوك puisque احنا في l'exemple قاعدين نخدموا على table stock. Donc je veux insérer une ligne dans la table stock. Donc à travers l'insertion se fait à travers un objet du type content values, là ça met values. في وسط values, donc je veux insérer des paires clés valeurs. Les clés هي تكون اسم الكولون والفالور هي الفالور اللي باش تاخذها الكولون هذيك في الليني اللي باش ننسيريها. دونك لهنا je veux insérer pour la colonne code la valeur 2 3 4 5.
Pour le nom, je vais insérer la valeur TV ou pour la colonne prix, je veux insérer la valeur 750,5. Donc là, هذوما يتحطوا dans l'objet values. بعد ما حضرنا l'objet هذا اللي هو content values نديو donc للميثود insert. donc db.insert نقولوا شنو التابل اللي باش نحطوا فيها اللي نعملوا فيها الانسرسيون. C'est la table stock. Le deuxième argument qui قلنا il est nul. والتروزيام argument هو الكونتنت فاليوز l'objet اللي حضرناه لهنا. وبيان سور الانسرت لهنا قلنا راهي ترجع لنا elle permet de retourner le nombre de lignes insérées. donc هذه pour علاش ترجع لنا هي nombre de lignes insérées pour s'assurer est-ce que l'insertion صارت ولا. donc في الكان تاعنا مثلا لهنا on est en train d'essayer d'insérer une ligne. قاعدين نحبوا ننسيريو ligne فيها الكود 2 3 4 5 النون تي في والبري 1750.5. دونك باش نجم نعرف اسكو الانسيرسيون صارت بريقله ولا ما صارتش بيسكو نذكركم انه الماي اس كيو ال بلوتو الاس كيو ال لايت هو ان موتور دو باز دو دوني سون سيرفور. دونك ما نجمش نكسيدي له اترافير ان داشبورد ونشوف نفيريفي اسكو التابل نتاعي معبيه مش معبيه اكسيتيرا الكل في وسط الكود. Donc, la seule manière pour vérifier est-ce que l'insertion s'arrête ou pas, c'est de récupérer donc le résultat de insert في وسط variable de type int, puisque là on a ترجع لنا nombre de lignes insérées, on teste est-ce que le variable result فيها 1 إذا فيها 1 donc l'insertion صارت مريقله نتاع الليني إذا فيها 0 donc لهنا l'insertion ما صارتش وقتها donc نجم نافيشي message d'erreur ولا نمشي نفيريفي الكود نتاعي علاش l'insertion ما صارتش. Donc là, voici un petit test. إذا لقيت في الفاريابل résultat la valeur 1, donc نعملوا un petit toast نقولوا الأمور مريقلة l'insertion a été effectuée avec succès. Sinon نقولوا donc à travers un toast نفهم مشكلة نتاع insertion وإلا نمشيو نفيريفيو كيما قلت لكم donc le code pour vérifier شنو هي الإشكال اللي خلت l'insertion ما تصيرش. Très bien. ثاني opération de part de l'insertion, c'est la mise à jour. Qui fait la mise à jour, c'est l'update, c'est donc l'instruction update fait l'SQL. نفس الشيء, donc l'update elle a besoin d'une instance de base de données en lecture-écriture. La mise à jour, elle va modifier donc le contenu de la base. La mise à jour donc des données dans une base SQLite se fait avec la méthode update de la classe SQLite Database. Cette méthode retourne le nombre de lignes modifiées. Donc, بالنسبة للmise à jour, تتعمل بالméthode update. Méthode update, donc, ça fait partie de la classe SQL Database. Cette méthode retourne le nombre de lignes modifiées. ترجعنا زاد قداش موديفيات من ligne. Donc, il suffit de spécifier donc l'update elle fonctionne avec le content values. Donc, un objet de type content values, donc il suffit de spécifier un objet content values contenant les nouvelles valeurs et la valeur de la clause condition where. Bien sûr, احنا كيش نعملوا mise à jour لازم نقولوا نعملوا mise à jour الان ligne ولا الان ligne بالاس ولا من غير اس. Donc ligne واحده ولا plusieurs lignes. Donc on doit spécifier la condition de mise à jour. انا هم les lignes اللي باش نعمل عليهم mise à jour. Donc on a le content values qui permet de définir les nouvelles valeurs qui vont appliquer la mise à jour, et la clause where qui va donc définir quelles sont les lignes qui vont être mises à jour. La syntaxe de la méthode update, c'est l'objet qui représente la base de données, donc la database name, point update. Ou la méthode update, je 4 arguments, le nom de la table اللي باش نعمل عليها mise à jour, le content values, donc une chaîne de caractères string à jour et string where arguments, donc le clause where elle est une possibilité de définir quelles sont les lignes qui vont être modifiées. Donc les arguments where et where arguments donc définissent la condition liée à la mise à jour. Donc là on a une petite faute, c'est pas à jour, c'est where, string where et where arguments. Donc donc string where arguments, les arguments where arguments définissent donc la condition liée à la mise à jour. Donc là
Les deux arguments هذوما يحددوا لنا شنو هما les lignes qui vont être touchées par la mise à jour. Exemple donc concret كالعادة donc لهنا صنعت un objet de type open mon helper plutôt. Donc mon helper سميته mh عملت l'instanciation نتاعي par la suite استعملت l'objet هذايا pour récupérer une version en lecture écriture de ma base de données وحطيتها في variable db qui est de type SQLite database. Par la suite, نحضر le content values نتاعي qui va modifier donc ولا qui va définir la ligne modifiée. Donc لهنا الكود نتاعي ما تبدلش donc on va considérer ligne اللي زدناها لهنا. Donc j'utilise le même code donc le code de l'article 2345 ما بدلت زاد في الاسم نتاع l'article mais بدلت في البري نتاعو donc le prix نتاعو ولا 790,3 donc لهنا je veux modifier la ligne avec le code 2345 اللي باش يتبدل هو النوم باش يقعدوا بيدو البري هو اللي باش يتبدل. حضرنا donc le content values. Par la suite, donc on applique notre mise à jour à travers la méthode update appliquée à l'objet DB qui va s'appliquer, donc la mise à jour va s'appliquer sur la table stock. بعد stock نعطي content values نتاعي اللي سميتو values ومن بعد نحط الكونديشن وين باش تصير الميز à jour بالضبط. الميز à jour باش تصير where code égale à 2 3 4 5 c'est-à-dire امشي للليني اللي عندها الكود 2 3 4 5 وهذوما لي فالور جدد تحطهم في الليني هذيك دونك لي فالور جدد بيان سور الكود ما نجمش نبدلو التي في ما بدلتوش دونك التيبو ولا النوم ما بدلتوش اللي بدلتو لهنا سي لو بري. ليكيفالون تاع الانستركسيون هذه دونك اللي تبدل انه كونستانت هذه اللي هي 2 3 4 5 نجم نحط في بلاصتها بوان دانتروغاسيون ونحط التروازيام ارغيومون هذايا نحطو على الفالور هذه نحطها دون لا كاتريام انستركسيون سو فورم دان تابلو دو شين دو كاركتير. دونك كيما شفنا بالنسبه للوتيليزاسيون نتاع الكيوري سي لو ميم برانسيب. Par la suite, donc l'update كيما بالنسبة للإنسرت، الأبديت ترجع لنا قداش من الليني صارت الميزاجور بتاعها، دونك نريكوبيريو الريزولتا هذاك في وسط فاريابل اسمها RSLT ريزولتا دو تيب انت، اي باغ لا سويت نجم نعمل تيست على هاك الفاريابل ريزولتا هذيك. لهنا دونك حبينا باش نعملوا الميزاجور نتاع ليني واحدة، دونك الريزلت يا اما باش تكون فيها 1 يا اما باش تكون فيها 0. دونك إذا الريزلت فيها 1 je veux afficher un toast indiquant que la mise à jour a été effectuée avec succès. Sinon, إذا الريزلت ما فيهاش 1 فيها 0 دونك لهنا التوست باش نافيشي ان توست فيه دونك ايرور دو ميز ا جور. اخر دونك اوبيراسيون دو باز نجمو نعملوها على اون باز دو دوني SQLite هي لا سوبريسيون دي دوني à partir d'une base de données SQLite qui repose sur l'utilisation de la méthode delete. Donc, on a une méthode delete, méthode hadra. C'est une méthode de la classe SQLite database. La méthode est donc la suppression des lignes à partir de la base de données en spécifiant le nom de la table cible et le critère permettant d'identifier les éléments à supprimer. Donc, delete, suppression من أنا table بتصير وشنو les critères de suppression. Cette méthode retourne le nombre de lignes supprimées. Donc, كلهم يرجعوا لنا nombre de lignes يا اما ajouter ولا modifier ولا supprimer. Donc, syntaxe نتاع delete كالعادة donc عندنا اسم database ولا l'objet qui représente la base de données. Point delete شنو تاخذ اسم التابل، تاخذ الكونديشن دو سوبريسيون ونجم زاد تاخذ الكونديشن ولا l'argument de la condition de suppression. Les arguments where et where arguments يعني définissent donc la condition liée à la suppression. Donc, dans l'exemple concret, donc je crée un objet MH à travers l'instanciation de la classe monHelper ou بعد نستعمل MH pour récupérer une version en lecture-écriture de la base de données à travers la méthode getWriteableDatabase والريزولتا حطيته في الفاريابل DB اللي هي الباز دو دوني نتاعنا de type SQLite database. Par la suite, j'applique la méthode delete sur la base de données liée DB, donc db.delete, delete من table table stock. شنو هي الكونديشن دو سوبريسيون؟ سي where code égale à 2 3 4 5 يعني supprimer من table stock les lignes اللي فيهم الكود 2 3 4 5 puisque donc عندي ligne واحدة فيها الكود هذا 2 3 4 5 donc فما ligne واحدة بتصير suppression بتاعها ou bien sûr une version, c'est la même version, bien sûr, le même résultat, mais avec une modification près. Si je veux utiliser le quatrième argument, donc là,
الفالور نتاع الكود ولا الفالور نتاع الكلوز وير نحي منها الفالور كونستانت اللي هي 2 3 4 5 نعوضها بوان دانتروغاسيون والفالور 2 3 4 5 نحطها في الارغيومون الثالث. دونك سي لو دوز انستركسيون سون ايكيفالونت. Par la suite كالعادة دونك لهنا إذا سوبريسيون صارت دونك la valeur retournée par delete باش تكون 1 puisque عندي ليني واحدة فيها الكود 2 3 4 5. دونك إذا سوبريسيون صارت دونك الفاريابل ريزولتا باش نلقى فيها 1. دونك إذا لقينا فيها 1 نافيشيو تيست نقولوا la suppression a été effectuée avec succès. Sinon دونك نقولوا إنه فما مشكلة في السوبريسيون ما صارتش. Très bien. Donc il faut savoir que اللي كنا نحكيو عليهم هذوما دونك ce sont des fonctions prédéfinies query insert delete و update هما des fonctions Java حاضرين يعطيونا possibilité إنه نجمو n'exécuter des opérations crudes à la base de données. Mais il faut noter que pour les opérations d'ajout, de mise en jour, des mises à jour et de suppression, les opérations qui ne retournent pas de données, et les marjouanèges des données, mais rejouent uniquement un nombre قداش مسوا من الليني, on peut remplacer l'utilisation des méthodes insert, update et delete. Donc l'insert والupdate والdelete نجمو نعوضوهم بالاستعمال نتاع الميثود exec SQL. exec SQL هي ميثود تعطينا possibilité باش نكزيكيوتيو des requêtes SQL. يعني في بلاصة إني نستعمل insert update الميثود insert الميثود update والميثود delete نجم نستعمل الميثود exec SQL en lui spécifiant une requête SQL standard. Donc, نكتبوا لها requête SQL standard de type insert, de type update, de type delete pour arriver au même résultat. Les méthodes insert, update et delete offrent une approche objet par rapport à la méthode exec SQL. Donc, علاش هنا نحبوا نستعملوا les méthodes insert, update et delete في بلاصة l'exec SQL puisque هما أقرب للprogrammation orientée objet, donc أقرب للجافا وأقرب donc للأندرويد. Mais on peut donc remplacer ces méthodes, l'utilisation de ces méthodes par l'utilisation de la méthode exec SQL. كيفاش هذا؟ Donc là, je vais comme l'équivalent. L'équivalence entre l'approche objet, donc l'insertion, la modification ou la suppression, ما بين الاستعمال نتاع الميثود insert, update و delete وما بين الاستعمال نتاع exec SQL. Donc لهنا كي نشوفوا مثلا الانسرت شنو تعمل؟ الانسرت ليكيفالون تاع الانسرت بالاس كيو ال هنا سي انسرت into stock values 2 3 4 5 TV 750,5. دونك هذه الليني اللي باش يصير الانسرشن تاعها اللي هي نفس الركات اللي اني نجم نعطيها للميثود exec SQL. دونك لهنا عندي ايكيفالونس توتال في بلاصه اني نعمل انسرت نجم نعمل نادي الاكزيك اس كيو ال et comme argument la méthode exec SQL نعطيها la requête en format SQL, c'est-à-dire insert into qui même sensinek pour faire SQL, insert into stock code non pris values 2 3 4 5 TV و 750.5 اللي هما les valeurs اللي موجودين لهنا. Donc ici عندنا une équivalence totale. نفس الشيء بالنسبة للupdate. Donc là, si je jette un coup d'œil sur la méthode update, donc l'équivalent تاعها في SQL, c'est update stock 7 prix égale 790,3 where code égale à 2 3 4 5. Donc on dit équivalence ما بين الزوز وrequête SQL نجم نعطيها للميثode exec SQL pour l'exécuter. بالنسبة للسuppression زاد كيف c'est la même chose. Au lieu de dire db.delete stock code 2 3 4 5 est nul, je peux dire aussi db.exec SQL delete from stock where code égale 2 3 4 5. Ou là, on dit une équivalence aussi totale entre les deux formats. Mais on opte pour l'approche objet puisqu'on est en train de travailler sous Android ou l'Android, donc il se base essentiellement sur Java. Ou Java, c'est un langage objet, donc de préférence, on choisit d'utiliser l'approche objet au lieu d'utiliser donc la méthode exec SQL. Donc, il y a les gestions les données SQL. زي ما انا سامحني الميثود الاكزاك اس كيو ال تختصر لنا لي نومبر دي ليني معناها كيفاش سامحني الميثود اكزاك اس كيو ال تختصر أيوة. لنا النومبر دي ليني معناها في عوض يكون عندنا 6
صحيح تنجم تقول اللي أنت باش تكتب أقل nombre de lignes. Exec SQL تخليك تخدم avec des requêtes SQL بالطريقة اللي أنتم ما قريتوا base de données هكا ولا؟ قارين base وي de données في وي donc exec SQL تعطيك القابلية إنك تكتب des requêtes SQL dans un code Java. يعني لهنا ما نقعدش نخدم اني الانسرت ما نعرفهاش وما نعرفش الميثود ابديت اكسيتيرا ولا مانيش مستعد باش نحفظ الكود نتاعها مي نعرف كيفاش نخدم اون اس كيو ال دونك تقول اوكي نولي نخدم بالاكزيك اس كيو ال وتظهر اللي هي بيان سور النومبر دو ليني فيها اقل برشا سورتو في الكام تاع الانسرت ونتاع الابديت لكن كما قلت لكم المنصوح به بالنسبه للزابليكاسيون اندرويد هو انه نستعملوا ابروش اوبجي دونك نحافظوا على ابروش اوبجي علاش خاطر جافا سي ان لونغاج اورينتي اوبجي دونك دو بريفيرونس نستعملوا لي ميثود اللي تبروبوزيهم لابروش اوبجي لكن لهنا عندكم الشوا خاطر في الاخر لي دو فورما باش يعطيكم نفس الريزولتا vous allez obtenir le même résultat دونك بالنسبه للي يحب يكتب اقل كود اقل نومبر دو ليني يقول اني نمشي مع الاكزيك اس كيو ال بيسكو تعطيني بوسيبيليتي نكتب اقل كود اقل لينيو دو كود دونك بالنسبه لك ترتاح اكثر في البوان هذا واضحه واضح بارفي مي دونك هذا بالنسبه للاس كيو ال لايت دونك لهنا pour résumer الاس كيو ال لايت c'est un moteur de base de données dédié aux applications Android, applications mobiles bien sûr Android. Le moteur de base de données il fonctionne sans serveur donc là réellement ما عندنا حتى طريقه باش نجموا ندخلوا نشوفوا structure بتاع c'est un moteur base de données relationnel كيما MySQL كيما l'Oracle كيما donc les autres SGBD relationnels. Les autres SGBD عندهم كما قلت لكم une dashboard وعندهم un serveur sur lequel on peut se connecter, on peut visualiser les bases, on peut créer manuellement les tableaux en mode assisté, etc. SQLite donc لهنا ما عندناش généralement هذا bon هو فما mais في الكا العادي on peut pas l'utiliser donc la base de données SQLite elle se crée dans le code تتصنع في وسط الكود نتاع الابليكاسيون ما تتصنعش وحدها كيما زادها في نتاع الماي اس كيو ال ونتاع الاوراكل باز دو دوني تصنع وحدها والكود يتكتب وحده ومن بعد نربطوا ما بيناتهم لهنا لا لهنا لا باز دو دوني اس كيو ال تتصنع في الكود نتاع الابليكاسيون افيك دو كود جافا دونك لهنا شفنا شنو هي الكلاس اللي تخول لنا باش نصنعوا الباز دو دوني شفنا كيفاش نجموا ريكوبيريو الباز دو دوني هذه كيفاش نجموا ريكوبيريوها en mode lecture seul ou en mode lecture écriture et par la suite شفنا كيفاش نجموا نexécuter les requêtes donc SQL de type CRUD de type donc insertion de type sélection de type insertion modification et suppression donc généralement qu'est-ce qu'on a vu بالنسبة للpartie très bien il faut savoir que à part donc les bases de données MySQL, فما كما قلت لكم في أول الشابيتر d'autres mécanismes de stockage interne. Stockage interne, c'est-à-dire stockage des données sur l'appareil اللي موجود عليها l'application. Donc stockage يصير في نفس l'appareil اللي l'application موجود عليها. هذا يتسمى un stockage interne. Donc بخلاف l'utilisation نتاع les bases de données MySQL, فما un autre moyen de stockage, les préférences partagées ou bien les shared preferences. Donc, les shared preferences en Android, ce sont un mécanisme permettant de stocker de façon persistante des petites quantités de données primitives. Donc, shared preferences, l'intérêt متاعها إنه كيفهم كيما les cookies في الويب. في الويب جينيرالمون انتم قريتوا بروغراماسيون ويب دونك نورمالمون عندكم فكره بلوز او موان على لي كوكيز مجعولين باش يستوكيو لك دي دوني بريميتيف دو بتيت كونتيتي مجعولين مثلا في لي نافيغاتور ويب باش يستوكيو لك لي مود باس نتاعك لي زيميل نتاعك ولي مود باس نتاعك دو تال فاسون كي تجي باش تاكسيدي مثلا الكونت على بلاتفورم معينه تخش تكتب في الايميل والمود باس هو يقترح عليك اترافير لي كوكيز اللي هما انستالي et stockés sur le navigateur. نفس الشيء بالنسبة les applications Android. Les shared preferences هما نفس النوسيون يلعبوا نفس الرول que les cookies في الويب. الرول نتاعهم c'est stocker de façon permanente des petites, et j'insiste bien sur la notion de petites quantités de données primitives. Donc, le primitif, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des nombres, des valeurs booléennes, des entiers, des numériques, sous forme de paires clés-valeurs.
essentiellement مستعملين les shared preferences مستعملين في الستوكاج نتاع les données de connexion ولا les données de login. donc لهنا وقت اللي تعمل connexion à une donc application معينه في وقت معين donc تكونكتي للكونت نتاعك ولا للسباس نتاعك تخدم على روحك تخرج من الابليكاسيون ترجع لها بعد ساعه ساعتين ثلاثه ما يعاودش يقول لك اعمل لي الكونيكسيون من جديد ولا حط لي كوردوني نتاعك من جديد. علاش؟ خاطر l'application va vous connaître باش تعرفك على خاطر هي déjà elle est stockée votre session en utilisant les shared preferences. donc هذا الرول نتاعها. Elles sont utilisées pour sauvegarder des informations simples entre les sessions de l'application ou bien après le redémarrage de l'appareil, telles que les préférences de l'utilisateur, des paramètres, des données temporaires ou bien l'état de l'application. Donc, shared preference, نستعملهم pour sauvegarder des informations simples ما بين deux sessions d'application. donc حليت سيسيون خدمت كيما قلت لك على روحك بابليكاسيون معينه خرجت رجعت بعد نهار بعد نهارين بعد ساعه بعد ساعتين تلقى l'application نتاعك تتفكرك دونك ما يعاودش يطلب منك باش تكونيكتي من جديد ما يعاودش يطلب منك باغ اكزومبل باش تعمل دي حاجات ديجا عملتهم. نجموا زاد نستعملوهم pour stocker les préférences de l'utilisateur شنو الحاجات les préférences نتاعو les paramètres نتاع les applications. donc انت كutilisateur tu as fixé des paramètres بالنسبه l'application نتاعك donc les paramètres les valeurs جدد نتاع les paramètres هذوك باش يقعدوا donc permanent ماهوش باش يرجعوا لليتا initial. des données temporaires ou bien aussi l'état de l'application. نجم نستوكي اصلا l'état de l'application في وسط shared preferences. Leur fonctionnement repose sur l'utilisation de fichiers. donc réellement shared preferences les données اللي باش يستحفظوا عليهم وين باش يحطوهم dans des fichiers temporaires créés dans l'espace de stockage interne de l'application. donc لهنا les shared preferences باش ينجموا يستحفظوا على les données بطريقه donc persistante. ils créent des fichiers dans l'espace de stockage interne يحطوا فيهم يستوكيو فيهم les données هذوك. Elles fournissent des méthodes pour la lecture et l'écriture de ces données. donc les shared preferences puisque هما باش يستوكيو les données هذوما عندهم لازم يوفروا لك en tant que donc développeur des méthodes باش انت تنجم تقرا les données اللي موجودين فيهم وتنجم تموديفي les données اللي موجودين فيهم. donc là un petit exemple sur l'enregistrement de données dans un shared preferences. donc أول حاجة لازمنا نعملوها c'est créer une instance de shared preferences à travers donc l'appel de la méthode getSharedPreferences. donc لهنا getSharedPreferences نعطيوها اسم الفيشير اللي فيه les données نتاعنا ونعطيو donc le mode d'accès. donc le mode d'accès لل shared preferences généralement signifie ce mode d'accès signifie que les données sont accessibles uniquement à l'application qui les a créées. donc shared preferences في situation تاعنا accessible en mode private c'est-à-dire shared preferences هذوما ما ينجم يكسيديرهم كان l'application اللي صنعتهم ما تنجمش تجي application من برا تاكسيدي للي shared preferences هذوما. اذا بدلوا المود ما عادش private يولي public يولي accessible partout. donc لهنا on a obtenu une instance de shared preferences. par la suite on peut créer un éditeur pour écrire les données. donc là pour écrire pour pouvoir écrire dans bien sûr l'objet qui représente les shared preferences là سميتو SP. donc l'SP c'est une instance de shared preferences qui utilise un fichier qui s'appelle myPreferences باش يستوكي فيه donc les données de l'utilisateur. comment on peut écrire des données dans ce shared preferences? c'est à travers un éditeur. donc un éditeur l'éditeur هذا الرول نتاعو هو يخول لنا باش نجموا نكتبوا لي دوني هذوما في shared preferences. كيفاش نديروها l'éditeur هذا c'est à travers donc la classe interne editor اللي موجوده في shared preferences. donc shared preferences.editor l'éditeur نتاعي سميته editor et لهنا ربطته بالsp.edit. donc l'éditeur هذا il va faire l'édition de notre objet de type shared preferences اللي هو l'sp. par la suite on peut écrire, on peut ajouter des valeurs dans notre objet SP, dans notre éditeur, donc à travers les méthodes, à travers l'ajout de clés, ou à travers l'ajout de paires clés-valeurs. donc là, je peux écrire dans mon éditeur
une donnée référencée par la clé username où le valeur نتاعها c'est Mohamed. Donc là, par exemple, j'ai stocké dans shared preferences اليوزر نتاعك اللي تستعمل فيه مثلا pour accéder à une application معينه. Donc là, اليوزر نيم correspondant c'est Mohamed. Donc là, اليوزر نيم نتاعك a été stocké dans le shared preferences اللي هو الاس بي واللي قاعد يستعمل كما قلنا في الفيشي my preferences pour le stockage. بعد ما حطينا دونك البير de clés valeurs في وسط l'éditeur, on doit appliquer ou confirmer le changement de l'éditeur à travers donc l'application de la méthode apply. Donc editor.apply c'est pour confirmer l'ajout نتاع الvaleur dans le shared preferences. في بلاصة apply نجمو زادا نستعملوا editor.commit الزوز دونك يعطيونا بريسك نفس التريتمون يا اما .apply ou .commit. Donc les deux méthodes apply et commit permettent de valider l'enregistrement des données dans shared preferences. لكن الفرق ما بيناتهم c'est quoi? l'apply تخدم en mode asynchrone. Donc l'apply ما تستناش الconfirmation انه c'est bon راهي صارت l'application تاع les changements, elle sauvegarde en arrière-plan sans bloquer l'interface utilisateur. Donc ما تبلوكيش l'interface utilisateur حتى فين السوفغارد يصير. Donc تقعد l'interface تخدم على روحها والسوفغارد يصير en arrière-plan. Alors que le commit تخدم en mode synchrone. Donc لهنا ما نعملوا حتى شيء الا ما نفاليديو l'application de changement au niveau de shared preferences. Donc لازمنا يكون فما un sauvegarde immédiat et renvoie un booléen pour indiquer si l'opération a réussi ou pas, c'est-à-dire est-ce que la valeur de l'username est-ce que réellement a été stocké dans shared preferences ou pas. Donc là, généralement on utilise apply, mais احنا والbesoin نتاعنا on peut aussi utiliser commit, mais il faut utiliser واحدة منهم الزوز. Je veux terminer donc avec ce diapo-là. Donc là, je vais parler de récupération des données à partir de shared preferences. Donc, شوفنا كيفاش نحطوا les données في shared preferences, on ajoute des données dans le shared preferences. Maintenant, on va voir comment récupérer les données اللي حاطينهم في وسط shared preferences. Donc là, كالعادة, je dois commencer par l'obtention ou bien la récupération d'une instance de shared preferences à travers la méthode getSharedPreferences. اسم الفيشي اللي تستعمل فيه shared preferences اللي هو my preferences والمود d'ouverture لهنا c'est le mode private وجينيرالمون نستعمل المود هذايا pour donc les shared preferences. Donc l'instance correspondante c'est le SP. Par la suite pour récupérer quel username اللي حاطينه في وسط الSP, donc على l'objet SP نتاعي j'appelle la méthode getString. علاش getString? puisque احنا on va récupérer de la valeur de username. La valeur de username, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour la récupérer, je dois utiliser la méthode getString. لو كان la valeur correspondante كانت un entier, donc نستعمل getInt. لو كان جت boolean, نستعمل getBoolean, etc. Donc, لهنا نحط اسم les clés correspondantes بتاع username. Donc, لهنا وقت اللي حطينا محمد, les clés correspondantes étaient user. Donc, sp.getString username باش ترجع لي الفالور محمد. يقول القائل لو كان احنا الكلي وقت اللي حطيناها ما حطيناش معاها لا فالور محمد والا اصلا الكلي يوزر نيم ماهيش موجوده في الشيرد بريفرنسز. نجم دونك لهنا نادي الكلي والكلي هذيك تكون مش موجوده. دونك si la clé n'existe pas ou si la clé existe mais la valeur correspondante مش موجوده, لهنا لازمنا نحددوا شنو هي الفالور باغ ديفو اللي ياخذها اليوزر نيم. دونك باغ ديفو إذا الكلي يوزر نيم ماهيش موجودة ولا ne correspond à aucune valeur, لهنا اليوزر نيم باش ياخذ الفالور ديفولت يوزر. دونك هذا بالنسبة للارجيومون الثاني اللي تاخذ الميثود getString. Donc la valeur par défaut du username si la clé n'existe pas dans shared preferences. Donc هذا exemple et هذا donc le principe d'utilisation des shared preferences ou l'intérêt donc d'utilisation نتاعهم. Donc on va s'arrêter à ce niveau. Bien sûr chapitre نتاعنا مازال ما وفاش. Donc باش نحاولوا ان شاء الله نهار الجمعه نرجعوا دونك نكملوا لو ريست دو سو شابيتر. دونك لهنا ما نجم نقول لكم كان يعطيكم الصحه pour la bonne donc présence et on se voit ان شاء الله بقدره الله نهار الجمعه. Donc je vous souhaite donc une belle soirée et à la prochaine ان شاء الله. السلام عليكم.